Postoji jedna mitološka priča o slonovima koja kaže da kada slon ostari i primijeti da mu se bliži kraj, on se tada izdvoji iz svog krda i pronađe negdje neku zelenu livadu u blizini vode i drveća i tu ostane da uživa u tim plodovima do kraja svog života. Ovakvo jedno mjesto naziva se grobljem slonova. Pitate se sada možda kakve veze imaju slonovi sa Švedskom? Odgovor upravo stiže, ali prvo moramo da objasnimo o čemu se zapravo radi. Svi mi na Balkanu se bukvalno davimo u korupciji, sve to zahvaljujući našim nepravednim vladarima i nesposobnim direktorima. Zato svi mi oduvijek maštamo u svojim mislima kako negdje gore daleko na sjeveru postoji neka zemlja pravde i da u toj zemlji vlada zakon koji isključuje svaki oblik korupcije. Donekle, ovo naše ovakvo razmišljanje jeste tačno, posebno ukoliko poredimo tu državu sa balkanskim državama, vidjet ćemo da je razlika ogromna. A sada da odgovorim na pitanje otkuda slonovi i slonovsko groblje u Švedskoj. U Švedskoj postoji veoma puno zakona, posebno ako uzmemo u obzir zakone koji štite radnika i radno mjesto. Za razliku od bilo koje zemlje na Balkanu, pa čak i u Europi, nigdje se ne štite radnička prava kao u toj zemlji. Ali upravo ovi zakoni se često zloupotrebljavaju od strane mnogih visokih direktora u javnim ustanovama. Da objasnimo ovako. Kada direktor potpiše ugovor i zauzme svoje radno mjesto, on postaje veoma zaštićen zbog brojnih pravilnika koji ga štite. A ukoliko on odjednom odluči da recimo ne želi da radi, u tom slučaju postoji minimalna šansa da on dobije otkaz. Tada nastaje i problem jer ustanova postaje prinuđena da uposli novog direktora kako bi ista mogla da funkcioniše. U tom slučaju upošljava se novi direktor na to radno mjesto, dok se onaj prethodni oslobađa svake odgovornosti, ali ne i plate jer njegov ugovor važi i dalje. Tako da mu plata ostaje ista, a ona je često i oko 30.000 € mjesečno. Da li sada počinjete polako da slažete kocke u glavi? Da li sada pravite paralelu između mitskih slonova i direktora? Jedni i drugi žive u izobilju daleko od društva i daleko od svake realnosti. Dakle, direktori postaju smijenjeni. Tačnije, budu samo prebačeni u neka nova fiktivna odjeljenja gdje su navodno registrovani da nešto rade. A ta nova takozvana radna mjesta zovu se slonovska groblja. Ovakav jedan oblik poslovanja ne spada pod korupcijom, jer je sve urađeno u okvirima zakona. Direktori koji završe u slonovskim grobljima imaju potpuno zakonsko pravo da uživaju u svojoj plati i u svim ostalim beneficijama. U opisu ispod ovog videa možete pronaći mnoge izvore o ovoj temi, pa ko zna, možda sada budete i vi motivisani da zauzmete neko novo radno mjesto.